हवाला ऑपरेशन जे तरेन कंडक्ट जाता म्हजी म्हायती आसा त्या प्रमाणे पयशांची देवाण घेवाण जी जाता ती खंयच बरयल्ली नासता म्हणून ताका हवाला लागता नाल्यार ते ट्रान्झॅक्शन वील हॅपन थ्रू द बँक. बरोबर. नाव अशा वेळार ताका एक हवाला ऑपरेटर म्हणप आनी जस्ट ऑन द बेजीस ऑफ कॉल रेकॉर्ड्स आय कॅन मेक कॉल टू एनीबडी ऑर रादर समबडी कॅन मेक कॉल टू मी. दॅट डज नॉट मेक मी हवाला ऑपरेटर ऑर रादर इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू प्रूव्ह दॅट आय एम हवाला ऑपरेटर ऑर नॉट. आता हवाला आणि जे आमचो what he is saying is that हवाला ऑपरेटरांनी what you have said also ताणे म्हटले की अमके अमके आसा इट्स प्रॉब्ली कॅन ऑफ वर्म्स वॉट एवर दॅट मे बी बट यू सी द स्टेटमेंट जे आसा ताणें पोलिसां समोर केल्या दे आर नॉट एडमिसिबल एविडन्स आनी ते पोलिसां समोर केला की अनलेस इट्स अ मॅजिस्ट्रेल स्टेटमेंट कन्फेशनल स्टेटमेंट ताजो रेकॉर्ड करता एंड ही सेज दीज आर द पर्सन देन इट्स अ डिफरंट स्टोरी अदरवायज ताका व्हॅल्यूच ना. पण कशी असर्टन करता कायद्यान असर्टन करप शक्य आसा. हांव म्हज्या बुकार बरयता हांवें आमच्या सीएमांक इतले दिले हांवें म्हज्या हाका इतले दिले कॅन डीट बी यूज अगेन्स्ट हिम. रायट नाव वॉट इज हॅपनिंग इज की हांगा कोण तरी म्हणटा की हांवें अशें हांगा पयशे दिले आनी ते देर इज नो प्रूफ पण खंय तरी एक लिंक एस्टाब्लीश करता आनी वॉट दे आर ट्रायंग टू से इज दॅट देर इज सम कन्विक्शन. इट इज नॉट कन्विक्शन इट इज कंपाउंडिंग इज नॉट कन्विक्शन एट ऑल. आतां ताणें थंय कंपाउंड केला आनी ऑन द बेजीस ऑफ दॅट हाफ and piecemeal evidence जो ते हांगा हाडटा now they are trying to establish that link. Now basic link is हवाला ऑपरेटर आणि हवाला ऑपरेटराक तो हवाला ऑपरेटर म्हणून प्रूव्ह करप इज अ हर्क्युलियन टास्क. very difficult task and ताजो स्टेटमेंट unless it is a confessional statement cannot be looked into for even convicting. ओके आज जेलीन दवरूंक शकता तांकां थोडे मेरेन तो सांगना की आपल्याक फोणा पडपा जाय म्हणून तो मेरेन ताका दुसरो कोण फोणा घालपाक शकना. बरें दुसरी गजाल जी आसा व्हेरी लिगली परत एकट्यान म्हजे कडेन काल आर्ग्युमेंट घालो ऑन दीस केस ओनली की चर्चिलाक अरेस्ट केला हू इज अ को एक्युज्ड. बाकीचे जे अरेस्ट केल्यात तांकां थोड्याक नॉन कॉपरेशना खातीर अरेस्ट केल्यात थोड्याक परत को एक्युज्ड म्हणून अरेस्ट केल्यात. क्रायम ब्रांच इज कन्सिस्टंटली सेयिंग दॅट दिगंबर कामत इज दी प्रायम एक्युज्ड. सो वेन समबडी इज प्रायम एक्युज्ड आनी जेन्ना ताजे को एक्युज्डाक ऑलरेडी भितर घाल्यात तेन्ना प्रायम एक्युज्डाक एंटिसिपेटरी बेल मेळपाचे चान्सीस कितले लॉजिकली. पळय कशें आसा इट डिपेंड्स ऑन द केस पेपर्स दॅट वील बी सबमिटेड बिफोर द कोर्ट. आज ते कोर्टा समोर आसा त्यामुळे आय कॅनॉट गिव अ व्हेरी पॉझिटिव्ह ओपिनियन म्हणजे अशें नाद रिजेक्ट करचीच म्हणून पण they are all charged under 120B. It's a criminal conspiracy. So whether somebody has committed this much or that much crime, it's not the quantity or the amount which is, they are all on the same pedestal. Maybe koni assist kala is an abettor, he may be at a lesser thing. But crime branch is projecting Digambar Kamath as prime accused. In that circumstances, the chances appear to be very difficult. But you may never know how investigation papers are looked into by court to find out whether he is being victimized or not, whether he deserves to be out or whether his custodial interrogation is necessary or not. Interim bail grant kela, taja uparant if he has cooperated, probably court may look at it into a different perspective and says, की बाबा ताणे he has cooperated in investigation. There is no need of custodial interrogation. May not be. वो custodial interrogation जो भाग आसा ताचेर I think दिगंबर कामताचे entire battery of lawyers are banking upon. When we are presenting our client in front of you whenever you want, you can interrogate him, you can probe into it. वो जो custodial interrogation जो भाग आसा तो कित दिसता की it is necessary in terms of दिगंबर कामत case or not necessary? See, I think I making any comments because I belong to the same party what Digambar Kamath belongs to. And हांवें कितेंच comment करप will be I think prejudice to the subject. So I don't want to make any comments whether it is necessary or unnecessary. But at the same time I think the whatever papers are submitted by the investigating agencies and whatever the say has been submitted by the accused himself, I think the court will be in the best position to decide which and how to go It's a about political statement. It's a very I have to make a political That's why I am statement. asking a very direct political question. अशी परिस्थिती जाल्या कारण तुवें चर्चिला अगेन्स्ट बी केस घाल्ली सो काँग्रेसीची बी अशी परिस्थिती जाल्या की तुम्ही चर्चिला अरेस्ट जाला म्हणून खूप हॅप्पी आसात पण दिगंबराक जाता जायना हातूंत भितर तुमचें टेन्शन आयलां सो एकाच केसी भितर हॅप्पीनेस आनी अनहॅप्पीनेस दोन्ही काँग्रेस एक्सपिरियन्स करता सद्या आनी ताका लागून इल्लें चडच डिप्लोमॅटीक जावचें पडटा. म्हाका तरी Coincidentally, I was his lawyer in the matter. You are his lawyer. So what is it? म्हाका तरी अजिबात दिसना की हांगा it is not matter of happiness or unhappiness. Amit was my lawyer when I filed a case against Churchill. He is still my lawyer in that case. And he knows that on what footing I stand. If anybody
is guilty of doing a crime, if anybody is guilty of looting of a state. Congress is a party. No, Congress, I am telling you must be feeling great that Churchill is arrested. I will tell you. But when it comes to Digambar, who happens to be the senior leader of the party, former chief minister of the state, it becomes a little sticky wicket. I think for Congress party, it may be Digambar Kamath. For Congress party, it may be anyone else or any other senior leader. I think so. For Congress party, what is most important and what is of the most paramount importance is the Constitution of India and nothing else. And nobody is above the law. We go by the principle there is nobody is above the law. And if anybody is found guilty, then the appropriate law should be the same as for any common man deserves it. ही गजाल तुका जाणवता की इट इज कभी खुशी कभी गम आणि कहीं खुशी कहीं गम फॉर काँग्रेस इन दिस केस. चर्चिलाच्या बाबतीत काँग्रेस बरें दिसतलें इतली फावटी आमकां सोडून गेल्लो मनीस कित तर जाता पण दिगंबर बाबाचेर पावलें की हय म्हणप ना म्हणप लेट लॉ इट टेक इट्स ओन कोर्स गिल्टी असल्यार शिक्षा जावनी इतल्याच हाजेर सुनील स्टिकिंग टू रायट. सॉफ्ट कॉर्नर तांच्या फॅमिली भितर आसा आनी भायरूय आसा खंय तरी दिसून येता तो. पूण असेंब्लीन जर सध्या परिस्थिती पळयत जाल्यार काँग्रेसीचो आवाज मातसो कमी जाला कसो दिसता. म्हणजे कितें काय केन्ना ओपन जायत सांगूं येना. एक जालां दुसरें केन्ना आपूण आसूंक शकता ती गजाल सोडली जाल्यार अदरवायज आय फील देर इज सम फॅमिली रिलेशन समवेर. एज अ लेमॅन आय एम सेइंग आय एम नॉट एज अ लॉयर आय एम टॉकिंग अबाउट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अदर एप्लिकंट. करेक्ट. सो थंय मातशी एक सॉफ्ट कॉर्नर आसपाचे भाग येता सध्या. दोनाय सायडींतल्यान खंय तरी दिसतात तो. दोन्ही सायडीच्यान थंय सॉफ्ट कॉर्नर दिसता. फॅमिली भितर आनी अदर सायड. ही जी तुमचे म्हळ्यार की असेंब्ली भितर काँग्रेसीचो आवाज कमी जाला. दीस स्केलेटन्स इन द कबर्ड आर ट्रबलिंग देम टू मच. Feel so? See, I can, as a layman, forget about lawyer. I understand. खंय तरी corruption which was there is still existing, and it has reached a level where a layman, as a middle class man, is frustrated. As a lawyer, I am frustrated with the level of corruption that is there right now. So nobody can give certificate to Congress or BJP that they are good or bad. For us, we are common man. We will remain common man, and we have to face this. हे जे skeletons आसा पळय, बीजेपी आणि काँग्रेस आर सेम. खंय तरी मर्डर जाताच आणि फुडें स्केलेटन्स येतले. आज हे काडटा फाल्यां दुसरी पार्टी येतली किंवा हेच आसतले किंवा आनी कोण आसतले. स्केलेटन्स येतले. द एडवांटेज ऑर अ कॉमन मॅन विल बी हॅपी वेन यू डोंट हॅव स्केलेटन्स बिफोर somebody is murdered. Rather than it is my skeleton versus your skeleton. Exactly. Common man will be happy with no skeleton. No skeletons at all. Absolutely. ही जी तू दिसता खंय तरी तुमचे सिनियर लिडरांमध्ये असेंब्ली भितरय जर आमी पळयलें एक धाकधूक आसा की बाबा गव्हर्नमेंट इतलो एग्रेसिव्ह वचपाक लागला. इट इज गोईंग व्हेरी एग्रेसिव्हली अगेन्स्ट अ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट आनी तोय बी दिगंबर कामती सारको जाचे संबंध सगळ्या कडेन सारको सांबाळून दवरतालो. ताचे स्वताचो PR जो इंडिव्हिज्युअल PR आसा दॅट इज अक्रॉस दी पार्टीज व्हेरी गुड. अशा मनशाचेर सुद्धा हात घालपाक आता गव्हर्नमेंट फाटी फुडें पळयना. अशी परिस्थिती बाबा आमची कितें जातलें ही धाकधूक खंय तरी तुमच्या सिनियर लिडर्सांच्या मनाक आसा. म्हाका तरी अजिबात दिसना. म्हाका दिसता इवन असेंब्लीन आमचे जे लिडर आसा कोण पार्टीचे MLAs आसा ते बरे भशेन उलयल्या आनी जे कितें मुद्दे मांडूंक जाय जे इश्यूज तांच्यानी रेज करूंक जाय ते केल्या. सायलन्स हो प्रकार म्हाका खंयच दिसूंक ना. बट अमितान सांगला त्या प्रमाणे म्हाकाय दिसता की खंय तरी सपोज आमचे स्केलेटन्स आसा आनी ते जर हे सरकार जर इतले कटिबद्ध आसा स्केलेटन काडपाक जाल्यार तांच्यांनी ते काडचे. आमचें काम मातशें कमी जातलें. पण त्याच बरोबर तांच्यांनी आमचे जे स्केलेटन काडचे ते काडचेत. पण त्या बरोबर तांकां रिक्वेस्ट आसा की तांची डिपार्टमेंट नवीन स्केलेटन तयार जाल्या ऑलरेडी. तयार ना करपाचो प्रश्न ना. तांचे पॉवर डिपार्टमेंटा सारखे जावं तो इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड केला पळय तो एक्सटॉर्शन प्रमोशन बोर्ड केला तो. मागीर इंडस्ट्रीज मिनिस्टर IDC हे जे जाग्यांचेर जे भ्रष्टाचार लेफ्ट रायट आनी सेंटर जे करप्शन चल्ला टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग हे गजालींचेर करप्शनाचेर तांच्यांनी खंय तरी कंट्रोल हाडपाची गरज आसा. आनी जे कोण तांचे रती महारथी जे इन्वॉल्ड आसा हे करप्शनांनी तांचेरूय हात घालपाची गरज आसा. कित्याक आमी पयल्या तांचेरूय खुबश्यो कंप्लेन जाल्या. काय गोंयकारांनी अशें पळोवपाचें की तुमी पावरा आयले की तांचे महारथींचेर हात घालतले. ते पावरा आयले की ते तुमचे महारथींचेर हात घालतले. मे बी आउट ऑफ पॉलिटिकल वेंडेटा एटलिस्ट त्या कारणाक लागून कोण तरी भितर वतलो नाल्यार तेंय जावचें ना. पण कितें आसा कोण तरी भितर तुमी तांगेर भितर उडयतले त्या निमित्तान तरी कोण तरी भितर पडटलो. कोण तरी भितर वचप हातून म्हाका दिसता की आमचो गोंयकाराचो पर्पज सॉल्व जावचो ना. एकटो मनीस भितर पडलो म्हणून आमच्या गोंयकारांक जो लॉस जाला तो लॉस रिकवर जावन येवचो ना. म्हाका दिसता हें खंय तरी बंद करपाची गरज आसा. हें स्टॉप जावपाक जाय. आमी काँग्रेसचे जावं BJPचे जावं ते MGPचे जावं ते GVP जावं सगळे पक्षाचे लोक एकठांय जर चितून एक लार्जर पिक्चराचो विचार करपाची आज गरज आयल्या नाल्यार आमचे फ्युचर जनरेशन्स आर गोइंग टू बी इन ट्रबल. फायनल म्हाका एकच सांग फुडें केस चार्जशीट कशी जातली फ्रेमिंग ऑफ चार्जीस कशें जातले हो सामको डिस्कशन डिबेटाचो विशय.
Do you think there are enough grounds based on the statements recorded before magistrate or in police custody right now crime branch कडेन इतली strong material आसा की they can move for custodial interrogation of anybody who comes on record right now as accused? See, custodial interrogation is one aspect of it. Filing charge sheet and making it stand. That is a later stage. Later stage. Correct. आज परिस्थिती अशी आसा की it is all on circumstances and a chain of links. Now, एक link खंय तरी चुकत जाल्यार चुकली ती. Now, what is important here is one of them turns approver. And then that evidence can then be that used. becomes the And it will be easier for prosecution to proceed in the right. in the case. म्हाका दिसता खूब बरे तरेन अभिनवान सांगला आनी केसीची बाबा खंयच कायदो किचकटीचो करना आसतना कितें चलना हें तुमचे कडेन ताजे पॉलिटिकल कॉनोटेशन्स आनी लिगल कॉनोटेशन्स दोन्ही तुमचे मुखार मांडपाचो आमी प्रयत्न केला. फाल्यां जशी घडणुको घडटल्यो तशी आमी बातमी तुमचे बरें हाडत रावतले. तुमी आयले इतली बरी मतां मांडली. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.